بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب له رگوی رسی حضرت بیس بیشوشوق مثلا یوشوشوق چیز بیس بینتوده انا حسه کنه جو البته کامل کن ظاهرا مفهوم حضرت بیس بینتوده معاویه لعنت الله علیه شامی پای کنه ادامه نامه دیوت بینتوده فأراد قومنا قتل نبينا ومعاوية توز ngati قومونيز معاوية قريش ادعاء بن يود كورن من قريش بينزله مت ابو يود ابو سفيان فلان قريشين خب حضرت زرد ده وكيل تلتوز نا انصاف كده خود ngati قومونيز شميكس تانز ماركت تانز لا بعد قتل نبينا خود ngati عشیرانونا بینکانی دی سام پیغمبر بودی شهید به دیدیم خصوص دام ده قریش مونید هجرتی خان ندم سه قریش بود زرنجی ده پایا وجتیاح اصلنا اجتاح استیاح به معنی پتاق نفوت با اصلنا ngati اصل استثال پتاق نفوت با ہے اصل يعني ما رامبيان نجاتا يعني پیغمبر ngati قريش اصل بو inde پیغمبر القريشي الحاتمي التهامي ina من بو دي نور مقدس بو دي من اصل رامبيان خاتم به سميكس بو خود ngati قومونيس تامس وهم بنا الهموم وهم بنا الهموم هم قصد جدية استعمال بعده هم به هم بها يومنا هم ngati dia قومونيس dia قريش dia قريش ونيس لأن بكا إرادة بس كويس ها سامبون بكا بس سامزون غامي تيك بس نيوس بنا الهموما ngata ka ngani ngata خاتم با خب پیغمبر نه پیغمبر اصحاب غالب يون غاما چين مديا قريش في كاجي اسلام كون قانون ديون خاتم بمينا الهموم تمام قصديو بس يونس غاتيكا مشكلات كيوم غاتن خاتم بمينا وفعلوا بنا الافاعيل ززده كوينز ميبا يوت بدلا سون غاما غاتسو كوين سامبيان غريكس خاني زادمت لا سون غاما غاتيكا بس يونس خاني سپرا چاچاك بو دولي يون زادمت لازم سپرا چاس سلام کلام خاتم باز رابطه قسم باز لندن چاس بازار لمایون چوس ها سکرات پرگوشین در شعب ابی طالب یانتان دی مشکلات اونگاما میبا اونگاما کنید بس فعلوا بنا على فاعل ده زدم الله اونگاما کنید بینیوس که این غتی دی سلام پیغمبر کنه کوئی تعلق کنه ومنعونا العذبه عذب يوبو لگن جنبو هرمو چو تون میچویا زمزم تو چو کن یونس چوزگاق دانس تون میچون هرمو دبروچن چون نتیز کانونی که میباق چا بسه چو چاس چوزگاق دانس این قریش بونیس و احلسونا الخوفه ماده احلاس حلاس یعنی این اجلس و اجلس من حلاس که انگاره زرخان بوزه مفرد و حلاسین حلاس حلیس البيت ما نغتي اصل لغات يازرسين بوده نغي تين ميتينستان لا لكن ديك كناية ان هميشا جسمو نغتان نغيمبوز بيار جاكس كوينز يعني نغتان راحت ما شاچوس دبز اقتصادي تهديد با دبز ده تهديد با دبز ترور بز تهديد با دي بندوس مثلا وحلسون الخوف خوف ونغتي حلس قرار تانز دينيس اغوان حلس يعني نغتان ملازم قرار ماچانا جيكسمو دوسمو جوديك مانا ماچاچو كويس دونا واضطرونا كويس ماچان مشكل بس مجبور بس تانس چاچو زوريكا الى جبل وعر ده طولبا يوما بس با مشكل علمي ده كخورين ماچان كياددن زندگي بعد تقريبا لوج جيتي تقريبا من دو تاريخ يعني ده شعب ابو طالب ياندانو كيس تمام السال بنا امون بس الا زمان حج تورا ديلار گیا مثلا سو مسون دوتي
لوج بيدان دي ظلمون دي أنواع وأقسام ظلمون غاتي قومونيز باز ناجيك ده كان مادام ستا مادام ستا مرحلة كده مزده أبي طالب النام پیغمبر راست بیا يو بو الشعب زر الشعب لونبازر تاش هو حضرتنا تعلق في تامان دي لونبين حضرت أبو طالب فساطا منا أبو طالب من الشيخ البطحاء إني كوي من تقصي إيه لونبو ولا من تغلى الشعب زر ده يد الشعب أبو طالب زر ما كده अच्छा अबू तालिब पूरे नाम आजाद में ना ما أنا أرزيك إنستانسي دول مينتا شعب دولة أنا الرئيس بمين كديولا علم شاز أصلا سنرجيو مثلا قاعد نتيجي كتار رشتا كتار مين يوم ده ادو زها ده چون مو ريو حضرت باجاس بده ريو لمين تاكس بخنا شعب لون بازر سا ريلون نو ده شو بيان لجا جبل این وعر زده جبل ری وعر طول بس فكسبويت بيرسوبوري مانا ری کاچی ادو چوزده کاچیل جاب وشانده کاچی کسبو جاگه انتاس وأوقدوا لنا نار الحرب دكان ما دانستنا ها دكان ما هند كون كامياب مشانا كلا پیغمبر شهيد به أحد نامجبيا دوان مديك آخري كدي ملاعين ونيز المشركين ونيز يعني كنتي أقوام ونيز ها وجا قريش شو كان ديون غامة بس أوقدوا لنا نار الحرب كلا جنگ تنميده ميو جنگ ميو كوينز نان لشروع بسه پوس يعني كلان پیغمبر اصحاب سنبو ختم بچه حتى ده حساب تصمیم بس پیغمبر فیق بلمن مسلح بچه مسلح باید پس سخت عیب این زمان جاهلیت من ابو مثلا دیوت کن نقشه تاس فعدم الله لنا نیدی مرحله که بنا خدا سن انا نچیکا لیگنونا تن بسه عدم الله يعني خدا سن انا تن اراده بس نچی ذمه واجب بس اسکاس چیزره على الذب عن حوضته يدرك هندي وظيفه تون كنت سن دفاع باز دي خدای حریمی شي دیگنا خدای حریم بچین پیغمبر شریعت ادونی گنا حفاظت و حمایت بزره مثلا مؤمنین نیکا حکم نازل بس ده سو آیه جهاد نازل متی سو مسون يوم انا والرمي من وراء حرمته خدا از نچی که الزام و حدمی و واجب و تنتن بس اسکالس تون کنته سن مقابل کنته سن داتون ررگی تون رمی با جنگ تون من وراء حرمته خدای حریم و حرمتی ورار گیا بدوک سنا یعنی خدای حرمت بدی که کنتا دی دون لسون سے دون ورای اجاس حفاظت بس تون جان پیغمبر حفظ شریعت حفظ تون مثلا مؤمنا يبغي بذلك الأجر وقت کی نچاز پیغمبری کنا حمایت حریم شریعتی کنا حمایت بچندان نچان دی حمایت بکنون پونیسون زده دران حمایت بکنون پونیس سورا بکنی حمایت بکنی پوچیک پونگاچان مؤمنین مین پیغمبر لقبول بکن شریعت خدا لقبول کن نچاز دفاع بس اچی مانا ارزو بو شهادت و دین دفاع انگچان یونس یبغی یعنی یدلو انگچان دیگه طلب بس حوزه شریعتنا وجود نازنین پیغمبر که حمایت باید کرد انگچان طلب بس چی بس بذلك الاجر خدا ارسام ذات بهترین طاعت به جهاد میبو دی جهاد مقابل انگچان امید و طلب بس خدا کنه ثواب و اجر سوامسون وكافر نازده دان دي مسبلا كاتيك ایمان ما کیوں مانگو یوتے مثلا جا باشو عباس اندون رجب نرگی ایمان کیوں دے سوان مسون مانا اول قریشا پیغمبر اغربا اولین مؤمن بو خود امیر المؤمنین فیق بسون این گوره ری کیوں دے مثلا یا دے عقیل پسند گوره ری کیوں دے مثلا لیکن دے گوره ایمان کیوں کن دے زمان پیان كفر قدوك كانوا حمايات باز يحامي حمايات باز عن الأصل دي أصل بيغن أصل بيغمبر قلتيا دونيس هاشمي قريشي دي ذاتي حسابك عشيري حسابك دونان كاتيك بينكان إنسو ما كاتير لما كاتيك بينكان إنسو مثلا چند دين وسبيان دو سخشيكسون ما جاراج ومن أسلم من قريش
خلو مما نحن فيه. اما دی بنی هاشم بھی قبیلے کا مصیبت میں مانگ موز دے نام قریش اندون من میان چھار یوتے قبیلہ اسائر قریشی گاسوز اسلام قبول بسے حقا تسلیم نوز پیغمبری فیقبولا تسلیم چنا دون دی نرپنری سیگنا کن خالی لوس بین مما نحن فيه ناچی کا فوقان مصیبت نا دے مشکلات ان کا فوقان چیک من دون خالی لوس فيه مما نحن فيه مما نحن دي تنجان دي گرفتاری بی مشکلات بیانو کن دي حساب سنکان من دیانا خالی لسپین بحلف يمنعه جیا دولا واسطه مامو یانا اسائر قریش من لکنتان سوسی بارن تعهد یوته ده تعهد پوز بس کوین کا ظلم مامو مال جو این نسنا تعهد یوم ده وعده یوم اگریمنت یوم اسائر کفارنا ده اگریمنت کنیمین لا یونیت عذاب بامه ده ولا مسلمان لوگ سان نسان دي حساب چیکا دین لا ngacha che حساب چیک ماسون کوینکا روشن سونده یانا او عشیرتین تقوم دونه یانا دیگا این لا پاسپون عشیره خود مشرکین یان ازاتی کا عشیری کا دون پیوک لا لانسه خوان دوت مشکلات چیک چان تمام مصائب بگامه زیل گوس دم سے یونس دیا پیغمبر قوم کو بنی هاشم بھی قبائل مثل حضرت فیق وغیر ذالک جونی کا سخت پیشار کیوں فهو من القدر مما كان امن زرده فهو سبو سائر مسلم اسلام قبول بکنی قریش بقیه سا دون ادوز غسوان حلیف تونسه حلیف ادوز از ده سوی تعهد یوتیان این ندسه سوی عشیره چغلا بین جهت بنا دون مانا شي قاتل قتال شديقنا بمكان من الامن امن و امان کا لوس خوان مشکل چیک مامک زیغ مشکل اون گامش سام پیغمبر تعلق ثاني بني هاشم پر حضرت خدیجه پا ابو طالب پا پیغمبر بخون گامد شام کن وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما پیغمبر فقیر رفتار نسلوک بلست پیغمبر فقیر چی بیت اذا احمر البأس نام سندika مشرکین فشار کون سے جنگ میوم لبر تسان احمر مثل زوال شخص محبوشات صغا دی بأس جنگ دی میو لبر من لب دوس بجی خطر چاچ نيمبو واهجم الناس اي كفار مشركين بالكل دفعة حجمه کون سے ختم با اسلام دي مشكل بگه بنا پیغمبر سیبت پیغمبر فیقوز قدم اهل بیته کلی من نیمور این اهل بیتون دی مقابل یا تنگت با اونا یا حمزه تنگت با یا عبیده تنگت با یا جعفر تنگت با یا علی تنگت با سوان ما سوان بو دی قدم اهل بیته خاص الخاص المسلمان الذين سپار سودس دیو پیغمبر رحمت الله العالمین دیو فوقا بهم اصحابه پیغمبر سیباز کری نیمور کری عزیزون مشرکین خطر دفع با مقابل جبهه جنگ بیان دون تنگ سنا دون زری که کری ده اصحاب سنپو زارش تک مایون چک با حزب بسی جاست دیو پیغمبر احسان بازی هر رسیوف در رگی کاو فوق باید بیشی تک نه سوی که اصحابون ما فوق سوسیه کری اقاریمون سنن لده والاسنه چین بو نزی چونون مفوق چوس و مفوق چوان چی سون دیون گاما دیگه بچایی سون سنا فقتل عبیده بن الحارث جناب عبیده هبو عبیده بن حارث کوی فیقبو شهید سون بعد کبرایان یوم البدر عبیده شهید دی پیغمبری اقارب و دون وقتل حمزه پیغمبر عمو حمزه شهید سون یوم احد مسلمین گام مشهور در بدر حمزه شهید و قتل جعفر یوم مؤتة جعفر امیر المؤمنین خون سونده شام یانو رومی ده جوان یانو ده مرز بردر پیکا موتی یانو حضرت جعفر شهادت جعفر تیار میشه اولی جعفر تیار و اراد من لو شئت